Salamat kaayo ni Dam sa imong gihatag sa ako ang haplas ha. Ako haplas maghugas. Lipaya gyud na ako Dam nga imo kong gihatag ang haplas ba di na jud ko kakaya magpalit og haplas Dam. Mataning tiguwang na ta nya pobre uyamot ba. Grabe mo ito palayan ko. Karon pa jud ko gibatig kalipay ba kay ngano giganahan jud ko aning humot Dam sa imong gihatag sa ako ang haplas ba kay talagsaon kaayong humot. Kamas no. Ibutang dahil na nga nang iyang pangalan. Nakagunoy. Ha? Agunoy. Agonoy. Karon pa ko kakwadungog ang ngalan nga haplas Dam. Karon Dam, magisgot-hisgot ta mahitungod sa atong mga plano sa kinabuhi nga samtang naganegosyo kinahanglan na jud mo karon magplastar kay ngano dili tanang panahon ganahan ta magnegosyo. Dili tanang panahon magingon ka kay nagnegosyo ka hayahay na ka. Bahalag nagatiis-tiis basta ang importante nagahinay-hinay pod og plastar. Kay maabot ang panahon kapoy nakaayo. Samtang nagakita maghinay-hinay gyud plastar.